वालेकुम तमाम प्यारे भाइयों को, बुज़ुर्गों को, छोटे हो बड़े हो, सब के लिए शाजी की तरफ से प्यार बड़ा सलाम। दोस्तों, पेशावर शहर की 15/8/2022 बॉन्ड 1500 के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। बाबा कुदरतद्दीन का पेपर भी आ चुका है, मगर दोस्तों हर वीडियो में मैं हमेशा एक बात बता देता हूँ, फार्मूला रूटीन बेहतरीन अमल है अगर किसी के पास अच्छा फार्मूला या रूटीन है। मेरे दोस्त भाइयों, बुजुर्गों, अगर किसी दोस्त भाई ने हमारा बाबा कुदरतद्दीन का इससे पहले पेपर देखा था तो वो उनको पता होगा कि 43 का जो फर्स्ट का आंकड़ा था वो भी लग चुका था और 855 यानी 2855 जो फोरकास्ट था उससे में थोड़ा सा मिस्टेक आया हुआ था। 2 नहीं आया था, 855 आया था। आप लोगों को मैं इस वीडियो के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसके बाद आप भाइयों को पेपर भी दिखा देता हूँ। वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं है लंबी करने के लिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें नीचे लाल लिखाई में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, इससे हमारा थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नज़र आता होगा इस टाइम। इस पर नीचे सबसे नीचे जो लिखाई है गोल सा, इसके अंदर 13D लिखा होगा। इसका मतलब यही है, ये अभी आज के तारीख में मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, 4/8/2022 को मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, यानी 13 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है। ये जो सबसे नीचे छोटा सा लिखा हुआ है ना 13D, इसका मतलब यही है। इससे ऊपर आप देखो तो सामने 43 से आप लोगों को एक लाल गुलदेरा नजर आता होगा। ये इसका फर्स्ट का आंकड़ा चल गया था। और इस साइड पर आप भाइयों को एक चीज नजर आता होगा, 855। इस 855 के हवाले से अभी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, आप लोग जरा इस चीज को जहन में बिठाओ। अभी आते हैं वीडियो की तरफ। ये पेपर भी दोस्त भाइयों, मैं तमाम दोस्त भाइयों को दिखाऊंगा। मैंने तमाम प्यारे भाइयों को बताया था, अगर आपके पास कोई फार्मूला, कोई रूटीन है कि वो आपके पास फिंगर मिसाल के तौर पर आता है, आपका कोई फार्मूला है और रूटीन है, उससे आता है, आप भाइयों के लिए एट इसी फोरकास्ट का हवाला देता हूँ जो इससे पहले फर्स्ट में चला था, सेकंड में। ये देख, ये सेकंड में चला हुआ था, यह कम अगस्त को थाईलैंड 2855। तो इसके हवाले से तो मैंने आप भाइयों को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो यकम अगस्त, यानी जो स्क्रीनशॉट आप लोग भाइयों को दिखाया, इस वीडियो से जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट को अगर रिवर्स करके देख लेंगे तो ये बिल्कुल एंड पर ये पेपर मैंने आपको दिखाया था। हालांकि हमारा कुछ मजबूरी था, उन्होंने बोला था पेपर आप नहीं दिखाएंगे, पेपर से फिंगर उठा के किसी साफ कागज़ पर लिख कर आप शो करवाओ, मगर इस तरह पेपर दिखाना नहीं है क्योंकि इसका बहुत भारी फीस होता है। तो मैंने आप भाइयों को बताया था जिस तरह ये 855 इस बाबा कुदरतद्दीन के पेपर पे जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट पे देखा, मगर यहाँ पर 2 का फिंगर नहीं था। तो मैंने आप भाइयों को पहले भी बताया था, अगर आपके पास किसी फार्मूला रूटीन से मिसाल के तौर पे 8255 ये फोरकास्ट आ रहा है मिसाल, या बंडल है मिसाल का 3 फिंगर है, तो आपके पास अगर अभी ये 2855 आया, तो आपका मतलब ये है कि आपका ये फार्मूला गलत नहीं है, इसमें बस सिर्फ चेंज करना है, उल्टा सीधा बराबर। या आपके पास मिसाल के तौर पे आप भाइयों को बता रहा हूँ 855 2855 यानी 2850 आया। इसका मतलब यही है कि ये फोरकास्ट सीधा आपके पास पड़ा है क्योंकि 0 का होम 5 है। अगर आपके पास 2850 आ रहा था और ड्रॉ पर 2855 लग चुका है, तो आप समझ लीजिए कि 5 का होम 0 का होम 5 है, तो आपका फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है।
اس میں ہوم لگانے کی ضرورت ہے. خالص فنگر کدھر سے بھی میرے پیارے بھائیوں دوستوں نہیں آتا. چلو یہ تو ایک چھوٹا سا حوالہ تھا، میں نے بتا دیا بھائیوں کو کہ دیکھو بابا قدرت الدین کا بھی آپ لوگوں کو پیپر بھی دکھا رہا ہوں. دوستوں میں نے آپ بھائیوں کو ایک پیپر دکھایا تھا جو بابا ملتانی کے حوالے سے یہ پیپر پڑا ہوا ہے. آپ بھائی اس پر بھی ذرا غور کیجئے جتنا بھی دوست بھائی ہے. یہ مقصد ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ یہ 43 پینٹ آیا تھا فرسٹ، لیکن یہاں پر جب آپ کو میں نے بابا ملتانی کا پیپر دکھایا تھا تو اس میں یہ پی سی بھی پڑا ہوا تھا. مگر دیکھو دوست بھائیوں کچھ پیپر ہوتی ہے کہ وہ ہم شو نہیں کروا سکتا. نصیب کی بات ہے، نصیب سے بڑا کوئی کھلاڑی. اس کا میں نے الگ ویڈیو بنایا تھا بابا ملتانی کا، آپ چینل پر جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہو. اس طرح اس ڈرا کے جو حوالے سے پیپر کے ساتھ یہ جو میں نے بابا ملتانی کا پیپر دکھایا یہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہو. 1/8/2022 یہ بھی جو ہے نا آپ بھائی میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو. دیکھو 43 کا آنکڑا سیدھا سیدھا پڑا ہوا تھا. یہ میرا پرسنل تھا. یہ مختلف فارمولے روٹینیں ہوتی مختلف فارمولہ روٹین ہوتی ہے، اس سے یہ فنگر آ جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ کا. یہ دیکھو یہ اگر یہ کسی مثال کے طور پر ابھی یہ جو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس میں 43 سیدھا سیدھا پڑا تھا، کیونکہ یہ جو فارمولہ ہے اس سے جو نیکسٹ آنکڑا آئے گا اس کو ہم الٹا بھی لگائیں گے اور سیدھا بھی لگائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 43 فرسٹ کا سیکنڈ سیدھا سیدھا فرسٹ کا پڑا ہوا تھا. 43 یعنی جو 34 ادھر ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا، یہ نیکسٹ ڈرا پر ہم آگے 3 ڈالیں گے 43 اور پیچھے 34. اس کا مطلب یہ کہ یہ فارمولہ بھی بہترین فارمولہ ہے. ہمیشہ کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی اپنا پرسنل فارمولہ روٹین ہے اور اس طرح ایک فنگر کی آگے پیچھے کی بات ہو تو آپ کا مطلب یہی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا فارمولہ روٹین بالکل درست ہے. اس طرح آپ بھائیوں کو میں نے یہ دیکھو چاندنی رات، یہ بھی میں نے آپ بھائیوں کو پیپر دکھایا ہوگا، شاید کافی سارے دوستوں کو پتہ ہوگا کہ یہ پیپر جب میں نے دکھایا تھا. دوستوں بات یہ نہیں ہے کہ آپ بھائیوں کو میں نے پیپر دکھایا جو کچھ دکھایا ہو، ابھی اس میں جو ہے نا 50-24 آیا تھا. یہاں پر دیکھو 50-24 آیا تھا، یعنی یہ دیکھو 5 کا فنگر صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس فارمولہ روٹین سے ان لوگوں نے بنایا 5 کا ہوم کیا ہے؟ 5 کا ہوم 0 ہے. اس کا مطلب یہ جس فارمولہ روٹین سے یہ 55 کا آنکڑا آیا ہے یہ بالکل درست ہے. میرا مقصد مین بات یہی ہے کہ دوستوں کو سمجھانے کی کہ دیکھو دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ روٹین ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے یا کسی کے پیپر دیکھ لے. بس آپ کا جو فارمولہ روٹین ہے اسی کو کامیاب بناؤ. اس طرح دیکھو 43-5 تو یہ دیکھو ایک فنگر کا آگے پیچھے. تو اس وجہ سے میں آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی نارمل فارمولہ روٹین یا ایسا کوئی چیز ہو تو اس کو کبھی بھی مسٹیک مت کرنا. اپنا فارمولہ اپنا روٹین بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا چیز ہے. یہاں پر وحید قادری کی بھی میں نے یہ تقریباً میں نے چاندنی رات اور بابا ملتانی یہ 3 پیپر میں نے ایک ہی ویڈیو میں آپ بھائیوں کو دکھایا تھا. اور یہ جو میرا پرسنل تھا یہ بھی میں نے دکھایا تھا، یہ میرا پرسنل تھا، یہ بابا وحید قادری کا تھا. دیکھو دوست بھائیوں یہ کوئی غیب کا علم صرف میرا رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. محرم کا مبارک مہینہ ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں بابا قدرت الدین کی پیپر. مگر دوستو اگر ابھی تک آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں. اگر پسند آیا تو لائک کریں. مبارک مہینہ ہے محرم الحرام کا. دوستو جو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، اگر کسی دوست بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ بانڈ کیا ہے، یہ بانڈ کیا ہے، نمبر 2 یہ تھائی لینڈ کیا ہے اور اپنا نقصان کرتا جا رہا ہے اور ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہے، تو ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے. یہ ریٹمو الکویت یہ کیا ہے، ان کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ڈالا ہے ڈسکرپشن میں. اور اس کے اندر یہی بابا قدرت الدین کا جو پیپر ہے اینڈ پر جائے گا تو وہاں پر آپ کو یہ پیپر بھی نظر آئے گا. دوستو میرا مقصد یہی ہے اگر آپ بھائی کسی دوست بھائی یہ چیزیں نہیں جانتا تو ان چیزوں سے دور رہے. اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ نہیں ہے تو ان چیزوں سے دور رہے. اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کیا ہے تو ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے. ابھی یہ آیا بابا قدرت الدین کا پیپر کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، شو نہیں کروا سکتا پرائمہ والی کی، کچھ ہمارا بھی کچھ مجبوری ہوتی ہے، اس وجہ سے انتہائی معذرت ہوں.
बकाया जिस तरीके से जो बंडल होता है इसके अंदर जो कुछ था वो मैंने सेम उसी तरह इस पर लिखा हुआ है, ताकि दोस्त भाइयों को कोई मुश्किल ना हो। एक पॉडकास्ट के बीच में बाबा कुदरतद्दीन का एक अहम बात मैं तमाम दोस्तों को बता रहा हूँ। मेन सबसे बड़ा खुसूसियत इसका यही एक ही है कि ये अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता और अपनी चीज़ पर डट के खड़ा होता है। जिस तरह मैंने बताया ना कि वो 13 दिन पहले, आज 4 तारीख है, 4 तारीख को मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया। आप भाइयों को यूट्यूब पर लिंक भी पड़ा है, आप देखो। वो पेपर हमने तकरीबन 9 दिन पहले अपलोड किया था। इसी तरह ये भी 9-10 दिन पहले आता है। मगर दोस्त भाइयों को गुजारिश है कि बाबा कुदरतद्दीन पर जो आप भाइयों का जो कुछ मर्ज़ी हो, लेकिन मेरी तरफ से इससे ज़्यादा कभी मत किया करो। गरीब भाइयों के लिए ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा ना करो। ये बहुत बेहतरीन फिंगर है। अगर आंकड़े के लिए अलबत्ता करते हो तो करवाओ, कोई मसला नहीं। आंकड़ा इसका कन्फर्म होता है, इसमें कोई शक नहीं होता। ये इसके अंदर 8 बंडल है। जिस तरीके से 1500 ड्रा के हवाले से ये लोग शो करवाता है, उसी तरीके से मैंने कोशिश की कि उसी तरह लिख दूँ। कोशिश तो भरपूर किया है कि उसी तरह मैंने लिखवाए। 977 है, 870 है, यहाँ पर 901 है, 288 है, 355 है, 471 है, 110 है, 661 है। ये सिंगल फोरकास्ट के बीच में एक, और ये इसके अंदर आंकड़े हैं 37, 21, 61, 49। मेरे तमाम दोस्त भाइयों को एक रिक्वेस्ट है कि आंकड़ा इसका कभी फेल नहीं हुआ। लगाना आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से है, जो कुछ करना है आप लोगों ने अपना मर्ज़ी से करना है। मगर आंकड़े का मैं आप भाइयों को इतना पक्का बता सकता हूँ कि ये आंकड़ा कभी रोका नहीं है। बकाया अगर आपको किसी दोस्त भाई ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि कल आपके पास पड़ा हो। ये ऊपर जो लाल लिखा है मैंने सब्सक्राइब लिखा है, ये मैंने खुद लिखा है, ये पेपर पे नहीं आता। मैंने इस वजह से लिखा, अगर कोई दोस्त भाई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। नेक्स्ट ड्रॉ पर वो जो इससे पहले जो ड्रॉ था थाईलैंड ए कार्ड के लिए, आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट देखा, उसी स्क्रीनशॉट के अंदर ये पेपर था। आप दोस्त भाइयों ने देखा होगा, यही चीज़ था। इससे मैंने लाल गुलदेरा लगाया था इस तरह, और इससे भी लगाया था। आप भाइयों को पता होगा कि ये जो 8 आगे आया था और इससे 2 ये 8 इधर आया था, यानी 28-55 फोरकास्ट आया हुआ था। नसीब की बात है, थोड़ा बहुत मिस्टेक होती रहती है। ये वही पेपर है जो थाईलैंड के लिए है, और ये ड्रॉ पेशावर शहर के लिए 1500 के हवाले से बेहतरीन पेपर है। मुहर्रम का मुबारक महीना है। तमाम दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि मुझे भी अपने दुआओं में याद रखो, और ज़िक्र अस्कार किया करो, तिलावत किया करो, इबादत किया करो। बेहतरीन पेपर था। जैसे ही मेरे पास आया था मैंने आप भाइयों को सेम वही पेपर शो किया हूँ। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि कुछ मजबूरी है कि उस पेपर को उसी तरीके पे नहीं दिखा सकता हूँ। बाबा कुदरतद्दीन का बकाया जिन भाई दोस्तों को पता है, उनका रिसाले भी आता है 3 साला, 3 माह पेपर, 6 माह पेपर आता है। मगर ये हमारे साथ इनका बहुत ज़्यादा दिल लगी है, बहुत ज़्यादा दुआ सलाम है। हम भी अपना पर्सनल सब कुछ उनको दे देते हैं, तो वो भी हमको ये पेपर आके दे देता है। मगर वो TCS पर जब भेज देता है तो साथ हमारे को बता भी लेता है कि ये रहा, आपने ये पेपर को शो नहीं करवाना, इससे फिंगर निकाल के बेशक आप शो करवाओ। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे अपने दुआओं में याद रखो। अस्सलाम।